बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ल्ब मरीज़। आज हम जादू से जकड़े हुए दिल का इलाज, उसका दम जो है कुरानी शरई वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें दिल की घबराहट, दिल पर बोझ महसूस करना, बेवजह बेचैन होना, अचानक ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, किसी चीज़ को दिल ना करना, खामोशी इख्तियार करना, खुशी और गमी के अंदर शामिल ना होना और एक जगह पे मुक़य्यद हो के बैठ जाना, इन सब अलामात का इलाज कुरानी जो है वो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप 2 हफ़्ते जो है इस दम को सुबह और शाम सुनेंगे, कुरानी आयात को बाअदब तरीक़े के साथ, बावज़ू हो के, यकसुई के साथ, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ये दिल के अमराज़, इन सारी अलामात से आपको इंशाअल्लाह छुटकारा मिलेगा। आइए अदब के साथ दम को समाअत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। अवमन कान मैतन फ़अह्ययनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नासि कमन मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमात लैस बिख़ारिजिम मिन्हा। अवमन कान मैतन फ़अह्ययनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नासि कमन मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमात लैस बिख़ारिजिम मिन्हा। अवमन कान मैतन फ़अह्ययनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नासि कमन मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमात लैस बिख़ारिजिम मिन्हा। अल्लाहुम्मा आलिमल ग़ैबि वश्शहादा फ़ातिरस समावाति वल अर्द रब्ब कुल्लि शै अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतान व शिरकिही व अन अक़्तरिफ़ अला नफ्सी सूअन औ अजुर्रहु इला मुस्लिम
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ممن خلق تفضيلا. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم.